المهم بالنسبة لهاد الفقرة ديال لي زونسومبل دي بوان بور لي نومبر كومبلكس، غالبا كتعطى اللي كتحقق واحد لا بروبريتي كما كتبين هنايا ensemble de points dans la fixe vérifie une propriété. alors كتبين هنايا واحد مقدمة on se place dans le plan complexe muni d'un repère orthonormal au UV. Avant tout, ce qu'il faut comprendre, c'est la correspondance entre les nombres complexes et le plan. يعني العلاقة ما بين النمبر كومبلكس و البلان، بحال بغا نقولو التمثيل ديال هاديك لا بروبريتي في لو بلان كومبلكس. À toute propriété sur des nombres complexes correspondant une propriété sur les images de ces nombres complexes. A, un nombre complexe correspondant à un point au vecteur ou un vecteur. A, un module de nombre complexe correspondant à une distance ou une norme de vecteur. A, un argument de nombre complexe correspondant à une mesure d'angle orienté de vecteur. يعني دابا ملي كيعطيكم نتوما هادوك لي بروبريتي، يا اما كيعطيك في هاد الحالات هادي يا اما ان نومبر كومبلكس هذا كي كوريسبوندون ان بوين ولا ان فيكتور ولا ان موديول، دونك يعطيهم لكم بالموديول في هاد الحاله، يا اما لي كوريسبوندون يعني المسافه ولا المعيار ديال الفيكتور ولا ارغيومون. صافي دير راه كنتكلموا على زاويه. ها هو غادي يجي هنايا بعض الامثله ensemble et l'exemple d'ensemble des points. ردوا معايا البال هما. نبداو بانسومبل دي بوين ام دا فيكس زد تيل كو. شوفوا مزيان لا بروبريتي هنايا موديل دو زد ايكال ار، يعني كنتكلموا على الموديل ديال لا فيكس ديال واحد لو بوين تساوي واحد سيغتان نومبر، يعني ديستونس، و ار est un nombre réel positif strictement. donc في هاد الحاله automatiquement تنقولوا سيت ensemble et le cercle de centre O et de rayon R. هنايا de centre O يعني l'origine ديال داك لو بلان كومبلكس يعني سيركل. كيفاش غادي تعطي ليكسبليكاسيون اش تيبان لكم هنايا؟ نزومي شويه. تبان يقول لك زد الى فيكس دو بوين ام ou de vecteur OM. alors le module de Z est la norme du vecteur OM, c'est-à-dire la distance OM, l'ensemble du point O de M du plan tel que Z, le module de Z égale R, et donc l'ensemble du point M tel que OM égale R. هيك تبسيط. دوز دابا الحالة الثانية ensemble du point M دا فيكس Z tel que الموديل ديال Z moins ZA كيساوي R، يعني نفس الأمر غير هنايا بشكل عام. alors où ZA est la fixe du point A du plan I, R un nombre réel strictement positif. Cet ensemble aussi, cet ensemble de points est le cercle de centre A et de rayon R. وبالنسبة la représentation ديالها في le plan complexe تجيكم سهلة، يكفي أنكم تحددوا la fixe A. بالنسبة l'explication de même, AZ est la fixe du point M ou du vecteur OM, ZA la fixe du point A ou du vecteur OA, Z moins ZA est la fixe du vecteur OM moins OA. اللي هي AO plus OM اللي هي AM d'après Charles. module d'abord ولا la norme Z moins ZA est la norme du vecteur AM, c'est-à-dire la distance AM. donc l'ensemble du point M du plan tel que le module de Z moins Z égale R, il y a ça. Donc il y a l'ensemble du point tel que du point M tel que AM égale R. شوفوا دابا هذا المثال. l'ensemble du point M دا fixe Z tel que module de Z moins ZA égale module de Z moins ZB, où ZA et ZB sont les affixes respectifs de deux points A et B distincts du plan. cet ensemble غادي تعطينا très bien. Il y a la médiatrice ديال le segment AB. La représentation ديالها هي هذه. explication
Voilà, la même chose. Z A moins Z, Z moins Z A, la fixe du vecteur AM, كما كتشوفوا. يعني كما كتبوا في l'ensemble du point M du plan tel que Z, le module Z moins ZA égale Z moins ZB et donc l'ensemble du point M tel que AM égale BM. ثم هذا المثال الآخر ensemble du point M d'affixe Z tel que argument de Z égale θ. هذه هي la propriété. L'argument de Z égale θ. Cet ensemble alors de l'ULN est une demi-droite d'origine O. O non compris dans la demi-droite et dans l'angle avec l'axe O du vecteur U. Mesure θ radian. دابا إلا تعطات هاد البروبريتي هادي argument de Z égale θ موديول θ شنو هو؟ راه هو واحد دومي دروات. كيفاش كنعرفوه ب داك لوريجين ديالو اللي هو او ولكن او خارجه والزاويه باش تنحركو هذاك الدومي دروات على لاكس دي زابسيس كتكون هي هذيك الثيتا هي ديك الزاويه اللي لقيتو تمايا. الوغ كاينين حالات خاصه هما نجيو في الاخر يعني تيتا الا كانت زيرو شنو هو هذاك دومي دروات فوالا غيكون هو لاكس دو لا بارتي ريال لان لاكس دي زابسيس وإلا كان تيتا إيكال يا إما زيرو ولا بي والأخرى يا إما تيتا تعطيكم بي سور دو ولا موان بي سور دو يعني اون توكا غادي تلقاوها دومي دروات غادي تكون هي داك دومي دروات اللي منطبق مع لاكس دي زوردوني. واضح؟ Explication قالك Z la fixe du vecteur OM argument de Z est une mesure de l'angle UOM l'ensemble du point M tel que l'argument de Z égale θ et l'ensemble du point M tel que mesure de UOM égale θ يعني un demi-droite une demi-droite pardon. كاين هاد الحالة الأخرى l'ensemble du point M d'affixe Z tel que يعني نفس الأمر غير هنايا l'argument de Z moins ZA égale θ où ZA est la fixe d'un point A et θ un réel. Cet ensemble est une demi-droite d'origine A non compris dans cette demi-droite et dans l'angle avec la parallèle à l'axe des réels passant par A. Mesure θ. إذن بالنسبة للتمثيلة شفتوها هانتوما يعني ديك دومي دروات A B وهنايا ردوا البال تنرسمو دائما مع الباراليل ديال لاكس ديال دي زابسيس يعني لاكس ديال لي لا بارتي ريال. وفي الأخير بحال اللي قال لك حاله خاصه هاد جوج حالات l'ensemble des points M d'affixe Z tel que Z est réel et l'axe دي ريال هو اي لاكس دي ريال Z est réel يعني هذاك Z اللي عندنا دي بوين M ردوا البال اي ريال et هو لاكس دي ريال وإلا كان l'ensemble du point M d'affixe Z tel que Z est un imaginaire pur et l'axe des imaginaires purs. واضح؟